Hai hai hai, ikan cupang. I baru mandi guys. I baru mandi and I kayaknya kebanyakan makan hari ini. Tadi I makan roti Thailand gitu, yang kayak martabak gitu. Sama Neria kan. Terus I makan itu apa? Terus I makan minum matcha, minum strawberry matcha. Terus I makan apa tadi? Mara Shango. Tadi I introduce Neria to Mara Shango. Terus Mara Shango itu kayak porsinya baik banget gitu kan. Terus kayak I makan baik banget. Terus habis makan I pulang, habis itu I tidur. Habis itu I gak belajar lagi. Padahal I udah belajar. Padahal I udah beli kopi. So I udah beli kopi kan. Terus kayak niat itu mau buat belajar. Tapi ketiduran sampai jam 10. Terus dari jam 10 sampai sekarang baru. Jadi dari jam 10 sampai jam 1 I main HP. Dari jam 1 sampai jam 2 I mandi. Terus baru selesai mandi sekarang. Terus mau ngajakin live sama Raya Family, tapi ini gak ada yang join. Neria nggak mau join ya. Padahal Neria di sini. Without the lies, it's just what it sounds like. Tadi Andreas katanya mau join. Orang gila, yes, I'm a bit crazy. Why do I have British accent? Jadi giftnya itu yang apa? Yang gift apa namanya? Gift COC yang apa? Final chapter, itu dia namanya final chapter. So the final chapter gifts itu kan udah diterima dari ruang guru kan. Nah itu tuh, I lagi mikir tadinya I mau kirim ke Korea. Terus fee-nya itu 10 juta boy, like that's crazy right? Buat kirim karena bayarnya kan gede gitu kan, jadi kayak 10 juta. Terus kayak nggak mungkin, I don't wanna pay that much, cause I'm gonna like go back to Indonesia anyway kan, abis graduation for a bit before going to grad school. Terus akhirnya I mikir mending kirim ke Pekalongan atau kirim ke rumah my sister di Jakarta kan. Terus kayak I mikir-mikir, terus I belum kasih jawaban ke ruang gurunya. Terus dia bilang, oke, pengiriman ke luar Jabodetabek udah tutup. Jadi sekarang bisanya dikirim ke Jakarta doang. Jadi I harus contact my sister or my brother buat nitip barangnya ke rumah mereka. Tapi I belum kontak. Begitu. Klarifikasi apa tadi? Klarifikasi Neria fit call sama Rafael yang di Audi channel. Itu Neria udah klarifikasi. Maafkan Ner, I'm sorry. Ampun Neria. Jadi itu ceritanya itu sebenarnya itu group call guys. Itu adalah group call. Jadi itu adalah group call. Kan kita ada Raya Family group call kan, group chat di WA. Terus si Neria itu telepon di grup itu buat nanya si Andrea sama Rafael jadi nggak ke Korea. Karena kita harus pesen tiketnya kan, dan segala macam gitu, bla 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 bla. Terus yang angkat itu cuma Rafael karena I think Kak Andreas waktu itu lagi baru bangun. Jadi ya karena itu Rafael yang angkat, terus kayak ya video call gitu. Terus iya, jadi sebenarnya video callnya itu ke grup bukan ke Rafael doang begitu. Terus akhirnya itu apa namanya, Rafael kan yang angkat. Terus itu Rafaelnya HP-nya itu di posisinya itu biar kelihatan akunnya juga. Jadi ya gitu. Terus I iseng aja upload ke channel. Terus habis itu Andreas juga ikut group call-nya gitu. Nggak percaya tuh Ner. Karena nggak percaya mending Neria aja yang ituin.
Begitu. Ya nanti tanggal 20 Oktober, 20 September I bakal tes TOEFL lagi. Karena TOEFL I udah expired, so annoying. Kayak, masa you have to constantly take TOEFL? Kayak annoying banget gak sih? Kayak bro. Gimana love sign Cimehong gini guys. Jadi Cimehong itu love sign gini banget. Like, harus lebar. Selebar-lebarnya. Dia tuh kayak gini. Dia tuh kayak, dia selalu love sign kalau dia udah mau akhirin videonya. Jadi kayak, misalnya udah selesai nih videonya, dia kayak, oke, thank you, gitu. Dia selalu bilang kayak gini, oke, thank you. Spill score TOEFL IBT-nya. So, I ngambil TOEFL-nya itu, waktu itu I iseng-iseng ngambil TOEFL, karena I mau ngira mau, study abroad gitu ke UK or something like that. Tapi ternyata nggak sempet waktunya. Jadi I ngambil tuh kayak iseng-iseng doang, terus I dapet 114 out of 120. Begitu. Dan itu I feel like I could have scored higher karena waktu itu I beneran gak belajar kan. Jadi I kayak nggak tahu formatnya kayak gimana. Terus kayak waktu speakingnya itu ternyata I was speakingnya itu like directly towards the speaker gitu. Jadi kayak kita it's not like one-on-one speaking sama kayak the testernya gitu loh. Jadi kayak speakingnya itu ke komputernya kan. Terus I kayak kaget gitu. I nggak tahu soalnya. Terus kayak jadi panik kan. Terus kayak ya gitu. Something like that. Begitu. Mana nih Raya Family? Iya mana? Kata Andreas mau join. Andreas, janganlah kau menjadi PHP. PHP. That sounds like a molecule. PHP. PHP. Pemberi harapan palsu. Bima pernah pakai Jejubi. Apa itu Jejubi? I don't know. Bima lagi di kamar guys. Kalian bisa lihat ada ACI kamar. I think I kebanyakan makan hari ini. My muka lebar banget. I don't know why. Begitu. I lagi makan gacoan. Gacoan tuh apa sih? I sebenarnya nggak tahu what is gacoan. I tuh nggak tahu gacoan. Terus ada satu lagi mie apa gitu. Mie. Oh itu ya mie gacoan itu ya. Terus satu lagi yang Andrea suka bilang. Apa namanya? What was the name? Pentol. I don't know. Pentol. I don't know how to say it. Tapi itu apa sih? Pentol itu apa? I don't know. Bakso. Itu tuh bakso. Oh. Jadi pentol itu bakso. Tapi bakso macam apa? Maksudnya kayak kan bakso aja. Kenapa namanya pentol? Bakso dikasih kacang. Pentol temennya cilok. Kayak tahu cilok tuh yang mana. Cilok tuh yang itu kan yang bulat-bulat itu. Bakso kecil nggak pakai kuah, pakai bumbu kacang. Itu bukannya siomay? Itu siomay nggak sih? Bilang belajar kimia non organik juga nggak? Sekarang lagi ngambil organometallic kimia. Jadi ya a bit of inorganic chemistry juga sih sebenarnya. Yang lain mana? Iya nih, gue dari tadi nungguin Andreas. Ya, nggak ada yang join, sedih. Saya ditinggalkan oleh Raya Family. Sad. Bima lagi jerawatan. Iya, udah tahu lagi jerawatan. Gak usah dibilang-bilang guys. Saya juga tahu. I also ngeliat my own jerawat. Kayak ini. Dan ini bekas doang sih.
ini karena sebenarnya ini tuh I jerawat itu literally one day after I bikin ayam geprek, nggak tahu kenapa. Kayak abis bikin ayam geprek, like I makan ayam, I think bikinnya itu pakai kebanyakan minyak deh. Soalnya kan ayamnya digoreng kan, terus I goreng yang daun-daun itu kan, jadi minyak. Terus sambelnya itu kan banyak minyaknya, I juga bikin sambelnya banyak minyak. Jadi kayak minyak plus minyak. So like triple minyak. Terus kayak langsung muncul ini gede. Terus ini airnya udah lumayan sih, but like still bekasnya gitu. Begitu. Sebenarnya kayak I don't know why, tapi kayak waktu di Indo itu I juga jerawatnya kan parah banget ya. I don't know why. I think karena I selalu makan makanan gorengan deh. Kayak nggak tahu ya. I don't know why. Tapi kayak kalau di Indo kan banyak banget ayam geprek, and I suka banget ayam geprek kan. So I like when I was in high school, like I would probably eat ayam geprek from GoFood or things like that. And then I think that's why I always get jerawat. I think so. I don't know why. Minum kopi, iya tadi ini minum kopi, like I bought this like to belajar kan, buat belajar, tapi kayak ketiduran, jadi baru diminum sekarang. So like ya, pakai shampoo apa? Ini siapa? Ih, mana Andreas join dong. Masa I ditinggal. Sedih. Ditinggal live. Tidur ya udahlah, daripada kita ditinggal live, mending kita belajar Occam aja. Saya itu ada tes like tomorrow. I have a quiz on Monday. I haven't studied for it, but I need to study now. Sebenarnya gampang sih, like it's quite easy, but like I don't know. Bimo, kamu semakin cerewet dan makin pro nge-live TikToknya. Ya sebenarnya I dari awal tuh cerewet banget kan. It's just that I'm shy with new people, like new environment. When I'm in like a new environment, I get shy, and I don't talk as much. That's why. Begitu. That's why a lot of people thought that I was like soft spoken, but actually I'm really not soft spoken. Kadang-kadang doang soft spokennya sebenarnya. Like I noticed that kalau I di Korea itu kayak I bawaannya itu is very chill. I don't know why, but it's like it's just chill, you know? Like I nggak teriak-teriak, nggak marah-marah, nggak stres banget. I mean stres sekolah, tapi kayak stress in a good way, you know? Like stress buat motivasi belajar and stuff like that. Tapi kalau I balik ke Indo, I don't know why, but I get stressed. I get stressed, you know? Yang bawaannya pingin marah setiap second. I don't know why. And like, I don't know, kayak back in Indo kayak my environment itu nggak chill. I mean like a lot of people just like marah-marah and jadinya kayak stres sendiri. I don't know why. Jadi kayak ya gitu. Jadi bawaannya itu nggak sabaran and like sering marah and like I don't know, nggak tahu deh. Tapi like in Korea it's just way more chill. I like being chill. I like being laid back and like not get stressed. Gitu. Begitu deh. I don't know.
Anyway, so now I have to study. So let's study with me together. Look at this. Yeah, man. So this is eh. So this course is called Science, Medicine, and Society. Jadi it's like a seminar. Jadi the purpose of this course itu kayak introduction of life science to non-life science major. Jadi maksudnya itu adalah ini course introduksi biologi, kelas biologi ke orang-orang yang majornya itu bukan biologi kan. Tapi I ambil course ini karena ini gampang banget buat Terus profesornya kayak, bro, what are you doing in my class? And I'm like, can I just take this class? Karena I just need this one credit. I mean, this one class to graduate. And he was like, oh yaudahlah, gitu. Jadi anyway, so life is everywhere, as you can see. Jadi in here, you can see, oh my god, my Apple Pencil is dead. Jadi kita charge dulu Apple Pencilnya. There's a bunch of microbes. Wow. I think this is bacteria, right? Maybe. Sabar. Sorry. This is so easy. I love this. This is so easy, bro. What is that? Alright, ini Andreas masih belum join ya. Sad, so sad. Yeah, he's unavailable. Yaudah lah ya. So sad. Yaudah, kita ngapain lagi ya? Ya gitu doang sih. I mean, I don't have anything else to talk about. Bima operasi hidung gak? Kagak.
Maaf ya, asbun sekali. I baru tahu asbun itu adalah asal bunyi. Kagak anjir, like, bro. Where? I don't have the money. First of all, I don't have the money. I'm not that rich. Okay, my brother's rich, but I'm not that rich. So, first of all, I don't have the money. Second of all, kaya, if I do have the money, I would probably buy clothes instead of fixing my nose. Like, you guys can see, like, my nose is actually not perfect. Kaya, my nose is actually not symmetrical gitu loh. Kayak agak miring sebenarnya. Jadi kayak, like, think about it. Kalau misalnya I operasi hidung, like, why would I leave my nose not symmetrical gitu loh? Kayak ini sekalian disimetrisin gitu. Kayak bro, like, bruh. It's not, there's no, apa? Surgery and stuff like that. Yeah. Gitu. Kagak. So no. I mean, I don't have anything against, like, people who does operasi plastik. Kayak, it's your own body, so you can do whatever you want. I don't have anything against that. Tapi kayak, for me, myself, I nggak pernah sih sebenarnya. This is my natural nose. Terus kayak, this is my natural eyelids. I nggak pernah operasi eyelids apa-apa. Like, bro, where? Kayak, ya, gitu. So, klarifikasi. Andreas mau join jam 1. Kalau ke klinik ada nggak? Nggak pernah sebenarnya. I nggak pernah ke klinik, like, skin beauty gitu. I belum pernah. Ini kayak facial gitu. I sebenarnya belum pernah. I pernahnya ke dentist, maksudnya buat braces. I pernah bikin braces. I pernahnya ini braces in Korea. Jadi 3 tahun I pakai braces di Korea gitu. Jadi kan my teeth was so bad actually. And then like they fixed my teeth. Gitu deh. Gimana nonton Boys to Planet enggak? Sebenarnya enggak. I think the reason kenapa like my face looks so different from like when I was young itu karena bracesnya. Karena like bracesnya itu kan cabut 4 gigi. Jadi otomatis like your jaw structure is different kan. Just kayak it just changed the shape of your face depending on the position of your teeth. Gitu. Begitu. Anyway, sekarang I belajar lagi. I love this class. It's so easy, bro. It's so easy peasy. Bima, you like biology. Actually, I don't really like biology. Actually, I like biology. Actually, if it's like about like system biology, I like. Karena system biology itu very mechanism centered gitu. Jadi kayak misalnya like you talk about like the mechanism of like G protein coupled receptor signaling, GPCR signaling, or like
signaling in cancer cells or like metabolism and stuff like that. Itu asik, biologinya asik. Or biokimia. Karena biokimia itu we talk a lot of metabolism, right? Jadi kayak biochemical reactions, for example, like glycolysis atau apa namanya? The what was the name of that thing? The apa sih namanya? I forgot, bro. The apa sih namanya? I forgot that cycle. Apa sih namanya? Krebs cycle. There you go. Krebs cycle. Itu juga fun. Or like enzyme mechanisms. Jadi for example, apa sih yang I learned? Trypsin, chymotrypsin mechanism. Or apa namanya? Antibiotic mechanism. Jadi gimana antibiotic itu inhibits the biosynthesis of peptidoglycans, which is the I think they inhibit the apa namanya, the cross-link of the peptidoglycans. Jadi kayak the bacterial cell wall-nya itu very compromised. Jadi kayak bakterinya bisa the cell will go into lysis karena itu. Or when we learn about the apa namanya, the apoptosis signaling, that was also fun because it's mediated by cytochrome C, which is in the mitochondria. So everything is very fun actually. And cell biology was actually quite fun too. It's quite fun, like organization of the organelles within the cells, and then also we learned about protein trafficking. So like how the proteins get transported from one place to another, and how they get, let's say, modified with like glycans or stuff like that. And then we also learned about motor proteins like kinesin, dynein, actin, myosin. We also learned about a lot of stuff. Actually, it was fun. Invite. Rafael, join dong. Rafael hilang. Itu. Ajarin Cyclus Krebs. Krebs cycle. I think I still have it here. Abar, coba ya, I lihat. Krebs cycle. Bro, it's been a long time ago. Jadi kayak I juga lupa-lupa ingat sebenarnya. Oh my god, there was a time kayak waktu itu kan midterm, bukan final atau midterm gitu, biokimia 2. Terus tuh kayak apa namanya, the profesornya itu kayak bikin soal kan. Terus kayak I nyadarin soalnya itu bisa ada 2 jawabannya, tapi profesornya itu nggak nyadar. Terus kayak I bilang, profesor ini kayak jawabannya ini juga benar. Terus profesornya kayak, oh iya. That was fun. I love challenging the professor. I love kayak pointing out their mistakes because it's like so fun, bro. Bro, I'm just a menace. I'm a menace. Anyway. Oh my god, I udah lupa semuanya sejigli. Bro, this is crazy. 2 carbon units enter the Sitter cycle in the form of acetyl-CoA. Oh my god, how did I fucking learn this? Like, bro, I udah lupa sebenarnya. This is fun. That is it. I don't know. Then maybe it's a large complement. Yeah. Substrate channeling. Yeah, I remember that shit. It's strictly aerobic and cannot operate in the absence of oxygen. So where does it start actually? Enter the series in the form of acetyl-CoA. Where's acetyl-CoA? Acetyl-CoA-nya di mana? Where's the acetyl-CoA, bruh? Where is the acetyl? Oh, there you go. This is acetyl-CoA, right? Yeah. It's a trait. Oxaloacetate. Interesting. I would love to know the mechanism of this actually. Can you imagine that enol attacking a carboxylate? Wait, no. It's not attacking the carboxylate, it's attacking the ketone. Yeah, so that's why it works. That's crazy. Yeah, that shit's high in energy, right? Yeah.
Citrate. This is citric acid, citrate, which is a deprotonated form. Yeah. Causes dimer to close. Closed form creates a binding site for acetyl-CoA. Catalytic residue sort. I love this shit, bruh. This is so. See, it's an. So I guess it would be like an enolate, an enol of a thioester. How would you call that? I don't know, bro. I'm talking to myself and I'm on live. That's crazy. Where's Andreas? Okay. Jadi ini ya. Jadi kalian mau belajar kan citric acid cycle. Jadi kayak ini. Jadi pertama itu adalah citric acid cycle tuh step 1 itu adalah ini di oxaloacetate plus acetyl-CoA. Jadi oxaloacetate and acetyl-CoA will combine together to make citric-CoA, and then that gets hydrolyzed into citrate. Jadi the first step is actually there's the enzyme that does this is actually called the citric synthase. Bener gak sih? Yeah, citrate synthase. Jadi the enzyme itu first binds to the oxaloacetate, and after binding to the oxaloacetate itu bakal change the conformation to make biar ada binding pockets for acetyl-CoA. And then after it binds to acetyl-CoA, it forms this intermediate which is the citryl-CoA, and then because of this high energy bond, this is called the thioester bond. And the thioester bond is really high in energy because this lone pair on the sulfur cannot properly delocalize into the carbonyl, and because of that, this is really electrophilic, and therefore, it readily hydrolyzes into the carboxylic acid form. Gitu deh. Jadi pertama itu adalah ini. If you guys can see, the first step of this is actually the deprotonation of this proton of this hydrogen by aspartate residue. Jadi mereka itu akan bikin yang namanya enol intermediate. Jadi ini adalah namanya enol. Okay? So this is the enol intermediate, and the enol then attacks this ketone. Okay? Because enol is a nucleophile, and it can attack this electrophilic ketone, and that's and after that it results in the addition to the ketone. Jadi that's how they make the carbon-carbon bond. So after that there's a carbon-carbon bond here, and that's how they make the citryl-CoA. And after that the citryl-CoA just gets hydrolyzed. Gitu. Iya begitu. Gampang ini mah hanya kayak the chemistry part is gampang, tapi kayak ngafalinnya doang yang agak ribet karena banyak banget ini sebenarnya. Ya gitu deh. Abar. Mana sih ini Andreas? Gue jadi ngantuk. So yeah, I have to study for the other stuff today. Abar. Ayo Bandung dah. Sama Andreas. Itu jadi ceritanya itu kayak sleep call gitu ya guys. Bruh, I'm so tired. I'm hungry for no reason. Padahal tadi I udah makan banyak banget. Ada naik berat badan banyak banget boy. Kayak tadinya kayak 55 kilogram kan. Terus saya jadi 59 sekarang. Naik 4 kilo boy. That's crazy. Can you imagine going from 55 to 59? Kayaknya gara-gara kebanyakan makan, karena kayak di Indo makannya enak-enak kan. Jadi kayak bro. Udah.
I mau pakai filter hantu bar. Caranya gimana ya filter hantu ini? Abar. How do you do the filter hantu? Abar. Mana sih filternya? Kok nggak bisa? Nggak bisa pakai filter kalau sendirian. Bisa kok bisa. Abar. Oh ini dia. Nanti sebelumnya ada hantu. I mau dengerin lagunya Nayeon. I suka banget lagu Nayeon. Yang ini. Ta 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 ta. This is what it sounds like. Me. 항공권 가격이나 알림이 설정. 트립닷컴 앱의 항공권 가격 알림이 기능을 통해 저렴한 요금으로 예약하세요. ini. I got the taste, I'm got the chase. Don't play with a girl like me. It tells when I'm in my space. That's all it takes. Wait, deep. Don't play with a girl, don't play with me. I meant to let you hit it. Hit it side thing. Holiday. Getting on no place. Sitting on lemonade. No place where you can cook, but I got good taste. I'm trying, but I love to change. My teeth. Don't play with a girl like me. Don't tell me my space. All it takes. Don't play with a girl, don't play with a girl like me. Oke, udahan deh. Jadi orange. Wow, amazing. Bro. How about banana? Banana. It's banana. It's bananas. B-A-N-A-N-A-N. Mana si Andreas? It's bananas. B-A-N-A-N-A-N. Don't let the taste. Na-na-na-na-na-na. This what it sounds like. This is what it sounds like. Is her banget, boy? What the fuck? Don't play with a girl, don't play with a girl like me. Me.
I don't get a taste. Na, 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 da. This is da, da, da. This is what it sounds like. This is what it sounds like. I pengen coba This Trend by BB. Do you guys know BB? I like BB. I like this song. Wait a minute. Let me try again. Stop. Mana ini sih? Where's Andreas, bro? Gak bisa. I like the song though. I really do. Kalau kamu lemas dan gak fokus. Kaget aja, bro. Da 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 na 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 na. Apa I belajar lagi aja ya? I don't good, but I got good taste. Na, 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 na. Lapar. Ayo ngeliat itunya Sandy jadi lapar. Aja pengen makan. Ini apa aja sih, dimakan apa? Oh, ini tteokbokki ya. Lapar. Hello Cosmopolitan, hello Cosmopolitan, hello Cosmopolitan, hello Cosmopolitan. How do I do this? Bro, are you lapar? I saw you lapar. Guess what I just did? So, Bro, apa? I have banana busuk, right? Because Amazon give me a banana gratis every day. And then every day, my banana tambah satu. So then I'm like, okay, let me make banana bread. Yeah. But, the recipe needs like, granulated sugar. I nggak ada, so I use powdered sugar. And then, harus kasih salt, tapi I nggak ada salt karena I ada ya mixnya tuh kayak garlic, pepper sama salt mix. Jadi I'm like udahlah whatever. So I use that mix. and then baking soda I juga nggak ada, adanya baking powder. Lalu I pikir-pikir, I Google bisa nggak di exchange. They're like, oh cannot lah whatever. So then I'm like, you know what? Let me just use baking powder 3 times. Guess what? Jadi bro, jadi. Oh, jadi. Let me show you. Salah. Look at Oh, that. That looks nice. Does it taste good though? Yeah, not bad. Wait. Here, let me eat it. With garlic powder? That's crazy. No, it's like a mix, okay? It's fine. Not bad. The only weird thing is it took 1 hour and 30 minutes to bake instead of 50.
That's not bad though. I have bananas too. Yo, they just eat that. You said you're hungry. Tapi I don't want to brush my teeth again. Jadi like. Oh my god. Wait, it's okay. You don't brush your teeth sehari nggak bakal bolong kok giginya. Jangan listen to Abel ya guys. Nanti kita dimarahin oleh Nadia. Kan dia dokter Oh, gigi. let me tell you. My gigi udah ada bolong, setiap gigi I tempel. Bro, isn't it really expensive to go like to dentist there? Like, It's either that or the dentist scam me. Because, so I go to dokter gigi and then tiba-tiba I bayar dia tuh, hah? I bolong 6. and then I go to my other dentist yang biasanya I behel like this, like last 2 years ago. And I'm like, bro, I literally control braces sama you every month, masuk bolong 6 nggak kelihatan? And then he's like, and then he asked me to take like, you know, photo gigi ronsen and everything. And like apparently like yeah, it's like those type of bolong yang you don't even need to tambel, like it's just like, you know, discoloration. So my other dentist scammed me. bro, that's crazy. Wait, you did your braces in the States? No. Indo. Ah, jadi you checknya di Indo. Mm-hmm. That's crazy, bro. What time is it there? 3, What time is it in Indo? 1. Oh my god, how is people still awake, man? Cause it's Sunday. I see. So how's Korea? Korea is Koreaing. That's good. You know, yesterday I watched Baby Monster. Really? Like in person? Yeah, they came to Seattle. I buy ticket last minute 4 hour before. Bro, how was it? Not bad. Wait, I'm so impressed. Like, and you know, other like groups, like some people complain they cannot sing and stuff like that. But then I think this one they actually all can sing. Iya kan dia itu ada yang satu like that one girl that can sing really high. Yeah, pokoknya like they're pretty good. And I'm like, wow, dude, they're all kayak kurus tinggi. I'm like, damn. How about like Cat's Eye? Have you ever seen their Oh, concert? I know Cat's Eye. I always see them di iklan Gap, you know. I love Cat's Eye. Cat's Eye is also good. It's actually crazy. Damn. Tapi, dude, how about you in Korea? You can literally watch them so many times. I'm pretty sure they do like fan meeting. Bro, I don't have time. I have to fucking go to library. Wow, But Ocam. I Are you still watch. doing Ocam? Bro, I hate Ocam. I love Ocam. What are you talking about? They're so nice. No. Wait, Like, you took Ocam? I did Ocam in high school, A-level chemistry, bro. I still do Ocam, yeah. I have it right here. Oh my god. But you did You know, I A-level. think you jadi brand ambassador textbook deh. Itu ayah textbook jadi laku karena you. I know, right? Yeah, benar sumpah. I heard him jadi BA brand ambassador in textbook. Lol. Yeah, Hey, how this- about you make your own textbook? Bima Ocam. And then, yeah. Yeah, habis my PhD ya. Tunggu selesai. You're doing PhD? No joke. No, I want to. I'm applying this year. You're actually insane. Okay. What are you gonna do after you graduate? I don't know, no plans. I mean, like it's either I just go back to like tech, I'll just work in tech, or I try something else, or I don't know. Nice. No plans, I don't know. I mean, you're still a sophomore, right? Sophomore. Junior. Rising senior! You're a rising senior, bro. I'm a rising senior. Crazy. So you're a class of 23? What Like am you, I? you're 22. 22. 22? I'm a class of 22. Same age. Wait. Oh, you're 22.5 because you came in fall semester, right? Yes. That- Yeah. Dude, I haven't started Duolingo Korea, man. Oh, kenapa tiba-tiba Duolingo Korea? Like if I go there, I wanna try speak Korean. Kita kan itu boleh kasih tau nggak ya? Kan What? datang ke Korea, mau nggak? Aduh, you're actually crazy, no way. Ayo cepetan datang. Wait, are you going back Indo? No. Okay, I haven't buy my flight ticket. Actually, I haven't buy my flight ticket to Jakarta, and then I think there's an option layover Korea or Japan. Korea, please, Korea.
It'll be so fun. Maybe. Tapi wait. Korea need visa kan? Yeah. Ya, But it'll males. be easy. Like Korean visas is so easy, bro. You just need to pay like $200 or something like that. Yeah, but Japan is e-passport. Already don't have no need anything, bro. Yeah, but like Korea, okay, so there are like 5 of us in Korea, right? And there's like only 2 of them in Japan. Lol. Okay, Korea. Ya Allah, so funny. Wait, mereka masih, oh yeah, they're still in Japan. Wow. Yeah. Cuman 2 kan yang dari Jepang? Yeah, I think so. Right. Dude, there's actually so many people, like 80. Like, it's okay. Too many people. How are you not sleeping? It's 3 a.m. Because I'm drinking coffee. See, you drink coffee and then you don't gosok gigi. Because it's just coffee, it's just water. No, It's just- dude, no. It's technically water. Oh my It's in god. my teeth, but it will not make my teeth bolong, you know? Actually, yeah. I need to go teeth whitening. Look. Yeah. Wait, do you But I have the don't even know permanent? where. Do you have the So permanent males. retainers? I also have, like, down there. Yeah, me too, right? This di bawah sama di atas, right? Yeah. Oh, actually, I also need to go to Indo to apa tuh cabut wisdom. Have you cabut wisdom? Yeah, I have my 4 wisdom teeth removed at the same time. You should At do the it same time? Yeah, because like if you do it at the same time, they will like abuse you, like apa namanya general Yeah, I anesthesia. know. Wait, that's so good because okay, mine maybe I got scammed also, yeah. So, Oh my God, you have scammed all the time, you have bro. 4 teeth, right? And Yeah. then according to people, it's like satu sisi atas bawah, dan itu the next time atas bawah kalau nggak mau 4. I don't know why this doctor cabut 1, tapi atasnya nggak dicabut. Lalu cabut the other one in 2 weeks. Jadi like I have to do 4 now, cause I sisa di atas 2. Jadi And udah then now diambil I 2, feel it. tinggal 2 lagi. Ya. Tapi tinggal 2-nya tuh di atas dua-duanya sisi beda. Jadi like harus satu-satu, you know? Iya, bukannya like if you think about it, apa kayak satu sisi itu biar you bisa ngunyah satu sisi lain. Iya makanya, like Ya, I'm like why? I'm like no way I udah dibius, and then dok kok udah selesai, yang satunya lagi gimana? Like I'm not gonna do that. But yeah, so sad. Oh my god, ini juga masih bergadang. Ya disuruh. Hai. Hello. Halo Indonesia. Halo Indonesia. Ikan cupang. Pak. Dude, Siapa dia masih yang bangun. Jepang? Aduh. Ci, bentar, aku bagusin mic. Loh, dia punya mic udah can work. Waktu itu Emang? masih Kenapa? Waktu itu dia selalu niup-niup terus kan? Oh, ini gimana Ci? Suaraku kedengaran nggak? Awesome bro, awesome. HD 4K. Oke Ci, aman Ci. Ya ampun. Jam berapa sekarang di Bima? Jam 3 ya Bim? Ya, Abel jam berapa? Jam 11 siang. Enak banget, 11 siang. Enak lumayan. Oh, pas fresh Pretty banget. sunny. It's pretty sunny. It's sunny. Tani Ong. Udah nggak di akuarium? Enggak. Ciabel kemarin bilang akuarium coy. Lol. Hey, you should go to apa tuh aquarium. Dufan itu akuarium bukan sih? Nggak ada kan? Dufan ada akuariumnya nggak sih? Apa ya? Ada tapi bukan di Dufannya sih. Apa gitu? Tapi Indo ada Sea World nggak sih? Is there Sea World? Wait. I pernah ke akuarium di Korea, bagus. Ya of course lah. Ajak Bim tadi Ciabel ke Korea, jangan ke Jepang. Iya, makanya. Lo emangnya Andreas beneran jadian ke Korea? Jadi Andreas, Rafael, terus Haikal jadi Haikal. Itu harusnya jadi ya. Oke, jadi kan 3 orang ya mau datang ke Korea. Terus kan Seriously? terus mereka jadinya tidurnya di kamar aja, jadi kayak 3 orang di lantai. Enggak kan, kau Bima tidur di luar. Oh iya. Gitu. Iya. Dia jadi satpam, dia harus jaga satpam selebriti di dalam. Bro.
Tapi I kalau di sini kamar I nggak pernah dikunci. I don't know. Hah? Iya. Karena it's Asli like gitu? very safe. Ya, I kalau di dorm juga nggak pernah kunci. I kunci sih. Di Indo dicolong sih, dicolong. Lemah. Wait, so actually Andrea sudah selesai visa Korea. Mau ngurus. Tapi kalau misalnya you guys jadi tanggal berapa? Nanti di chat. Oh ya. Sorry. Mau. Akhir Desember sih. Akhir Desember sih. Lah, oke. Ciabel balik Indo akhir Desember juga. Iya Desember. I tapi belum beli tiket pulang. And then usually either lay off lagi. Layover. Layover di Jepang, kalau nggak ada option layover di Korea. Tapi bisa ngurus visanya dari States, right? I mean, dari situ bisa kan? Oh ya, definitely. I waktu itu ngurus visa Canada sama UK dari sini. Susah nggak visa Canada? Tahu nggak susahnya apa? Susahnya saya nyupir ke tempat visa, pulangnya nabrak gitu. Bro. Kalau you nabrak terus, do you go to jail or? No, I didn't hit anyone. Are you crazy? If I hit anyone, I'm already in jail, bro. I cannot. Bro, terus gimana dong? Maybe Kak Iman, kalau I go to jail, Kak Iman bakal ini nggak ya, bail me out ya. Dia kayaknya cuma dada-dada dari luar ya. Dari sini. Ya, Oh itu Kak Iman lagi nyari tukang supir buat di buat never mind, gak jadi. Tanya dia. I don't know what you're talking about, but I don't know. Dia mau cari tukang supir, I bisa nyupir. Ciabel baru tabrakan. Emangnya Andrea sih bisa nyupir gak? Gak bisa dia, bro. Bima juga. Andreas bisa naik motor nggak? Bisa, kalau itu jago. Oke. Aku bisa semua motor, tapi mobil nggak. Bisa motor yang gede itu nggak? Yang Bisa yang kopling, yang ditahan. wow. Gak tahu. Tahu Ciabel nabrak, jangan. Bima Oh pernah my nabrak nggak? gosh. Bima? Apa? Pernah nabrak nggak? Pernah. Nabrak apa? Nabrak you. Jambak lo ya. Dari masalah mulu. Ya gitu deh. Ini kalau ada yang komen Ciabel, ceritain dong lupa matiin kompor gimana? Lu cuman gitu aja, lupa matiin kompor, dan gitu ya balik-balik aku matiin. Oh, nggak kebakaran kan? Oh enggak, because di sini kan induction stove. Itu apa, Bim? Iya, electric stove gitu maksudnya yang itu. Iya, jadi nggak ada apinya, api palsu, anget Ya, doang. tapi kan apa the pancinya bisa burn by itself. Iya. Iya nggak sih? Oh, nggak tahu ya. Berarti kalau kompor kayak gitu kita tempel tangan kita nggak kebakar kan? Enggak. Kalau muka kita? Iya bisa. kebakar Iya. nggak? Kebakar. Kebakar Kalau punya air itu ya panas the surface. Iya, panas. Tapi Kalau ada misalnya- yang fancy yang apa nggak panas gitu. Kayaknya ada version yang nggak panas nggak sih? I think so. I don't Panasnya know ke sih. pancinya doang. Heeh. Ada yang kayak gitu, karena like special gitu. Ya, kalau punya air nggak fancy banget. Me too. Aku nggak ada listrik-listriknya. Oh, fancy. Pakai arang. Arang kalau bikin sate pakai arang enak sih. Ya karena Arang sih. Kalau nggak Iya pakai sih. arang nggak mungkin digoreng sih satenya. kita nggak sate goreng. Ada sate goreng, ada. Ada. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Jangan bikin asumsi dong. Mana sih ini Master Chef? Kan Master Chef, come on. Wait, you should join Master Chef Adult, bro. Siapa? You. Ay. Buat apa? Tapi Or jangan- should I make garlic banana bread? Tahan diri. Oke, I join kalau Abel join. Okay, let's go. Come Ayo, on, let's go. come on. Let's go aja.
Andreas, Andreas bantuin bantuin ngasuh Kipas. orang ya. Kipas. Kipas. Andreas Langsung, Mak. cuci piring, cuci. Itu itu mah kita nggak usah master chef, jadi tukang sate aja bisa. Warung aja. Oke, kalau you guys ke Korea, kita jualan sate yuk pinggir jalan. For money buat Iya. orang. Dan itu Iya, bayarnya pakai won only. Won. apa? Oh my gosh. Lo you udah mulai sekolah gak sih? Udah kan Andreas? Udah Ci. How about Bima? Udah. Abel nggak sekolah, belum sekolah. Oh, not yet. Masih 2 minggu lagi. Oh, Iya. Startnya kapan sih? Bulan September. September akhir gitu. Oh, I see. Yeah. Ada yang nanya, tahu nggak you guys motor coupling? Bima, you know motor coupling? ya Bel yang ditanya. Tahu, Tahu. yang itu sih yang ada ininya, like Apa kok? Iya. bawahnya Manual. Iya itu. Can you drive manual? Car. Ya. Dulu pernah belajar tapi udah lupa kayaknya. Obviously same. I pertama kali belajar pakai mobil manual naik gunung, bro. That's Kayak gitu great. mogok karena I nggak bisa ganti gigi turun. Makanya sering banget boy. Yeah, it's crazy. I ke Bali my mom drive terus tiba-tiba mobilnya mogok terus turun. Yang waktu lagi nanya. That's crazy. Lalu gimana? Terus kita semua keluar. Mobil. Kayak gitu. Aduh. No, but it's actually crazy. Yeah, I don't even know why people still make motor coupling. Itu biar lebih kencang, Ci. Oh iya. Iya, biar suaranya lebih kayak maco kan, gereng like that. Bukan gereng-gereng itu mah sepeda, gereng-gereng. Okay, never mind. Serious question, kenapa nge-live di konser Blackpink? Aku nggak nge-live di konser Blackpink, itu Baby Monster, bro. Oh, kukira itu Blackpink, itu apa? Itu Baby Korea. Monster. Korea, new. Mereka baru debut 2024. Oh iya nggak tahu Baby Monster. Belum. Sorry. Aku ngikutin Korea itu terakhir di tahun sebelum 2020 malah. Makanya aku cuma taunya Blackpink, BTS, Twice, EXO. Ini baru, mereka tuh kayak you know those idol shows, and then in the end yang menang jadi satu grup Baby Monster, and then they debut. Tuh mereka tuh umurnya 16, 17, 18 loh, gila gak sih? Ya. Kebetulan baby ya. Iya, crazy. Ada monsternya gitu. Gila. I look at them, I'm like, aku waktu umur 16 ngapain gitu ya? Iya makanya aja lebih kayak gitu, kayak I feel like a failure. Hey, no, you literally joined MasterChef umur berapa? You head start, bro. Bro. 16 nonton Blackpink. Blackpink emangnya, you nonton Blackpink di mana? I nggak pernah sih, actually. Belum pernah langsung sih. Oh, ya. I also don't know. Kayak I lupa sih, mereka waktu itu pernah ke Jakarta, tapi I nggak tahu. Iya pernah. Tapi I don't know. Last tournya mereka kayaknya ini tahun ini. Wow. Aku suka dari lagu ini Bumbaya. Oh, I know. Karena Rose di situ kayak makan permen karet kayak keren banget ya. Bumba, opa. Betul nggak Bel? Oh, wow. Betul nggak? Aduh. Bisa ke Korea, aku udah bisa ke Korea berarti. Bisa. Udah bisa. Tadi aku kan sebelum kalian live kan, sebelum dia Cici Bima, aku pas kalian bahas Duolingo aku langsung nyoba. Dewa. Bisa. Aduh. Jadi you udah bisa ngomong Korea ini? Juice, ada juice nggak Bel? Juice. Apa? Juice. Jus apa sih? Apa bahasa Koreanya juice? Jus. Kan mirip kan? Bener. Ya Oke, tuh sih, cepetan. annyeonghaseyo, Jonan, Abel, Abel Lamnida something. Kok tahu? Wah. Dialah, Ken. Makanya urus visa Ci. And then Igo, Moya. What is this? And then how much is this? Oh my. Berapa? Oh yeah, Igo Omaeo.
Oh, you know, if you guys do mukbang, you have to do mukbang. Korea tteokbokki mukbang, you know. Oh, let's do mukbang waktu kita di Korea. Ayo. Yeah, bruh. Ada martabak nggak Bim di Korea? Kayaknya martabak Thailand. Hah? Tadi gua makan sama Nelia. Itu That's gimana? so good. Enak banget. Oh ya, better than pecenongan. Pecel lele, hah? Pecenongan, lele nggak ada pecel lele lagi. Mau pecel lele ayam. Oh my gosh. Lele itu ayam. Ya ada itu. Sama. Kita search Google ya, pecel lele itu ayam bukan? Enggak, itu ya lele. Masa. Itu lele. Lele. Tapi di pecel lele ada yang jual ayam. Oh iya, ding lele. Tapi kenapa si Abel bisa nggak nabrak? Enggak, cuma nabrak trotoar doang, gitu doang. Oh, trotoar. Oh, the reason was because apa tuh kacanya terlalu kotor, and then saya nggak bisa lihat. Wah. And then Siapa- sunrise. Siapa No, tuh? Bayar berapa buat benerinnya? mereka nggak bisa charge me karena aku pakai SIM Indo, jadi nggak ada di sistem. Oh, terus gimana dong? End case. Oh iya, you nggak bayar sama sekali. So good, right? That's You crazy, know, bro. I'm OP. Lu bisa buat di itu di Kasihan station. trotoar. Trotoar orang mana? Cara ngurus SIM Indo buat drive di United States gimana? Enggak, ya nggak usah, cuman apa tuh pakai SIM Indo aja, and then you can rent for like 1 month or 2 months. Tapi habis itu, if you continue driving, then you have to actually make SIM, which I already have. Also, I passed the license, bro. Ya Abel bikin SIM itu ngejoki nggak atau ngetes? Kalau di US ya nggak bisa lah, ya harus ngetes. Di Amerika. Kalau di Indo ya pasti nembak lah. Si Abel nembak juga ya? Nggak tahu ya, nembak nggak ya? Bima nembak pasti. Bima doang. Agak ya apaan? Bima cuma ngirim foto doang, Cok. 3 kali foto. Oh no. Apa? Berarti you SIM international gitu ya? Atau Ya, you can also make that. Tapi I already took driver license test in US. Jadi I already have SIM California. Oh. Yeah. SIM California. SIM California itu cuma bisa dipakai di California atau bisa dipakai di Amerika sih? Bisa dipakai di Amerika. Ya, tapi I don't know sih. Nggak tahu sih. I only drive when I need to. Not Siapa as kayak- anything. dari Stanford itu ada public transportnya bagus nggak? Or do you have to drive to go everywhere? Yeah, you're gonna have to like drive atau enggak Uber atau Uber, Lyft. Karena ya, tapi aduh gila sih, Gojek itu murah banget, kalau di sini mahal banget. Surprise sih. Like kalau Gojek dari mana ya? Gojek dari Grand Indonesia ke Senayan City berapa ya? 70.000? Enggak ya? Mahal lah, nggak sampai segitu sih. Emang Iya kan? Makanya kalau di sini tuh dari sini ke sana mungkin 500.000. That's crazy. Crazy. Jalan kaki ya aku. Jadi you sepedaan gitu atau gimana? Iya, saya sepedaan kalau di kampus. That's nice. Abel naik sepeda. Tapi aku juga sepedanya udah nabrak kayak 5 kali. Ih, kenapa hobi tabrakan mulu sih? Orang lain yang bego, mereka tuh juga nabrak dari belakang gitu, kayak emangnya dol atau apa gitu. Lalu aku lihat belakang like, bro, are you stupid? Dan ya udah, I back continue. Bro, itu jatuh atau gimana? Dia kadang jatuh, kadang enggak. Lucu sih tabrakan sepeda kayak anak kecil coy. Dude, and then I paling sebel karena di sekitar kampus ya, itu tuh banyak yang kerja kayak staff. Mereka kan nggak mungkin sepedaan bawa barang-barang. Jadi mereka tuh kayak drive around with golf cart yang pada kerja. Tapi mereka tuh suka ngerem mendadak. Jadi ya aku pernah ya di belakang mereka ngerem mendadak, ya of course I nabrak dari belakang lah pakai main sepeda. Terus gimana dong? Ya udah gitu aja, nothing happen. Continue, life goes on, man. You have to go to class, you have to take the exam. No stop. Jadi lu langsung kabur gitu. Iya.
Jadi mereka misalnya kalau tabrak di Indo kan pasti ada yang marah-marah terus kayak Tapi kan ini itu. cuma tabrak pakai sepeda ya, masa nggak apa-apa sih, kan bukan sepeda motor, guys, sepeda ontel. Ontel ya. Iya, sepeda ontel. Oh. Tapi aku nggak mau ditabrak Ciabel lah nanti. Kita mendingan ke Borobudur goes yuk. Dari Itu kan Jakarta. panas Sepeda. ya. Naik Dari sepeda Jakarta. enggak di sekitar Borobudur bagus banget kayak di Oh, sawah-sawah. aku pernah pakai sepeda pink, aku ada videonya loh. Bisa sewa, Ra? Kita bisa ngerem. Iya, bisa sewa. 10,000 aku kemarin. It's so good, like literally. Tahu Borobudur nggak, Bim? Apa? Tahu Borobudur nggak? Pernah ke sana sekali. Di sana satunya enak. Enggak, apa ya? Enggak tahu sih enaknya apa. Oh, gudeg. Oke. Gudeg. Oh iya, gudeg. Bim, you pernah makan gudeg or not? Pernah. Oh, wow. Apa yuk? Pernah kan? Of course. What is gudeg? What is gudeg made out of? Nangka. Oh, you so smart. Kan you udah kasih tahu waktu di live itu. Iya, ya. Udah ya. Lol, I cannot remember. Okay, guys. Kenapa itu? I have to go because I have an event later and then I have to take a shower and then yeah. Si badan Ciabel udah mulai banget. You also, okay? So bye bye. Another time. Apa sih? Okay, I'll do another time. Bye. Hati-hati, Ci. Bye. Jangan nabrak, jangan. Jangan nabrak, Ci. Hati-hati, Ci, berkendara. Walaupun Oke, siap bos. jangan lupa bikin SIM sepeda lah, Ciabel. Ikan cupang. Wih, lihat ya, kalian harus tahu ya, ini orang ngirim video ikan cupang itu lebih dari 20 sehari anjir. Kagak, gue ngirimnya juga itu video-video hantu. Ya, iya, terus ada lagi apa yang ini yang ketika kamu menjadi penjaga di ladang jagung. Ada di sini air. Itu aku udah sengaja menghapus dari FYP kan. Apa yang terjadi ketika kamu? Abang mana HP gue? Gue tunjukin ini netizen pasti nggak tahu yang mana. Abang. Dia tuh bayangin ya, aku udah ngebagusin FYP ku. Dia ngirim kayak gituan. Tenang, bukan cuma lu yang gue kirim, Elsa juga gue Ya, kirim. makanya semua Rafael udah pada ngeluh sama aku kayak ini Bimo kok malah ngirim kayak ginian ya. Ini. Kamu terpilih sebagai sopir sound harek. Jika kamu memilih jalan ini, terimalah bahwa suara lebih keras dari akal sehat. Namun jangan lupa ada aturan-aturan tidak tertulis yang perlu kamu patuhi agar perjalananmu aman. Ya gitu deh. Apa tiba-tiba sound horek? Oh, ada Bernard. Halo. Tahu Bernard siapa nggak, Bim? Tahu dong. Halo. Gua kedatangan satu orang lagi. Mampus lu, gua seret lu. Gua seret lu. Itu siapa? Itu siapa tuh? Tebak orang. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kendrick, hai. Oh. Mas Bro. Broken. Mas Broken itu besok. Mas Broken besok ya? Bukan, tahun depan. Tahun depan katanya, tahun depan. Wait, I thought you skip the event karena nggak kelihatan. Karena dia belum muncul kan? Iya, gue kira lu nge-skip eventnya. Enggak, kita di sini berdua sekamar. Terus dia lagi workaholic mood. Berarti besok lu Broken sama siapa? Kita berdua doang ya besok ya? Iya, kita berdua doang harusnya. Enggak berdua dong. Lah yang kasih OC. Oh, iya. Ya lah nggak berdua dong lah. Siapa yang nonton nanti Ken? Woi, bikin season 3. Mas Broken. Maksudnya nonton YouTube, yes. Benar belum tidur, besok ada event. Kendrick juga belum tidur. Emang eventnya jam berapa? Laprak. Eventnya jam berapa? Ditanya Bima. Besok jam berapa ya? Jam berapa besok ya? Besok 8.30. Tuh, Andreas join tuh support anak COC. 8.30 kok pikir aku udah bangun Bim? Kayak baru kenal aku coy. 8.30 pagi banget, jujur. Masalahnya kok
Pindah tempat doang capek. Support Bangun kreator lagi. kecil tuh katanya. Support kreator kecil. Yang Kau sama penasaran Kendrick Kendrick gak Lee bagi ngapain? martabak sama aku ya, Bim? Kenapa? Gak bagi martabak. Martabak apa? Martabak yang di Vape. Hah? Aduh, di hotel kemarin. Oh iya itu kan gue udah bilang datang, lu nggak datang. Tiduran. Gak ngajak-ngajak. Lu ngeparty sama yang lain nggak ngajak gua dasar. Sama siapa aku nge-party? Mulutmu Sama party. Raya Family, kan itu baru Raya Family. Kan udah diajakin, ayo ke kamar ini. Kagak, nggak ada yang nge-text gua. Boy, beneran. Aku yang paling terakhir datang loh, Bim. Belcau ya. Tapi Karena gak ada aku- yang kasih tahu, boy, bro. Oh. Parah banget Parah, emang parah. Andreas. Parah Parah. banget. Apa parah? Aku aja makan pizza sama kamu, Cok. Tuh dikatain Kendrick juga tuh. Ya, aku gak apa-apa. Tapi gua ngepartinya sama Kendrick, kita mukbang martabak. And Itu aku menimbun. Tabak. Tapi Pengen, martabaknya gimana Bim akhirnya kondisi? itu gimana? Kayak ditinggal di hotel ya. Berlebih banyak ya? Iya, makanya Berkah gua kan buat udah bilang siapapun. gua datang. Kalau aku algojo martabak, Cok. Ini kita besok bangun ini ke acara ngantuk-ngantuk. Bim, kamu masih gereja nggak sih? Apa? Kamu masih gereja nggak sih? Masih dong, masih. Oh, tanya Ner ya besok. Tadi kau nge-live sama mereka ya? Siapa? Siapa? Tadi si Bimo. Iya ya, tadi nge-live sama Rafael. Oh. Lu kenapa tiba-tiba tanya itu tadi? Kenapa? Kayak Mas di sini. Itu aku bercanda doang, sumpah. Sumpah, harus gue gitu? kaget banget. Nah, aku mau ngejokes yang kopinya tadi. Tuh, tadi aku ngebercandain Bima kan, kayak boleh nggak ngomong sini. Terserah lu, tapi kagak tuh. Nah, aku bercanda Bimo kan, kayak Bim, kau lagi dekat sama cewek ya, aku gituin kan. Nah, terus? Hah? Kata siapa? Siapa? Dia caps lock semua kan. Terus aku Pian. Sama siapa kata dia gitu kan, aku bilang gini. Sama. Aku lama-lamain kan. Terus Pian lagi. Cimehong, aku gituin aja. Enggak salah sih sama Cimehong, boleh. Ada aja. Karena dia ngirim 20 video, Cok Sari. Benar tahu Cimehong nggak? Tahu kan? Oh enggak? Pernah denger, nggak pernah nonton tapi gue. Wah, harus sih. Ya aku Cimehong tuh yang mana? Yang saya di Ambon. Oh iya, berarti sekarang update gua gua. harus ngirim video Cimehong ke band. boleh, gas. Sampai orang trigger. Bentar, gue cari dulu, gue sampai Virus ini Hyung, bukan virus Cimehong. Cimehong. Terus ikan cupang. Cimehong. Mana nih Cimehong? Nama panggilan untuk Cien Novia Handayani, pengusaha itu namanya, TikToker Bang. asal Aceh. Lihat mukanya. Orang Oh Aceh. ini. Ini apa nih jual Bika Ambon? Mahal. Dia jual catering gitu, catering. Iya jual semua. Tapi aku udah kemarin join live dia loh. Maksudnya aku udah bawa orang gak di notice, Cok. Sombong banget Cimehong. Dia hanya peduli makanan dia, Cok. Dia nggak tahu lu artis IOC. Cuma udah Gue bener mau udah beli. Gue pengen beli. Kita beli terus kita review baru di notice. Review bareng-bareng. Iya. Berarti Cimehong. bawa ke Korea ya. Iya. I sure. Boleh bawa dong ke Korea. Bern, berarti kau habis itu balik ke Palembang apa ke Singapura? Gue Palembang. Masih sedih hidup gue. Si broken ya Singapura. Iya, belum kelar visa gue. Bika Ambon. Bika Ambon tuh bukan dari Ambon kan? Bukan. Dari Tapi Medan. di Ambon Medan. enak boy. Tadi I makan punyanya Andreas. Asik kan? Apa? Asik. Enak kan? Enak. Oh, Kau bisa bikin itu nggak Hyung masak? Nggak tahu cara gimana. Kau bisa baking nggak baking? I suka baking lebih dari masak. Ya. Oh iya. wih. Masterchef ditantang, bro. Cheesecake bisa nggak cheesecake? Bisa dong. Nanti gue bikinnya waktu lu datang kesini. Nggak. Pengen ngomongannya. Wih. Oke. Kita tanding Bika Ambon Bima lawan Bika Ambon Cimehong. Oh iya. Kita blind test.
Kalau enakan punya Hyung kita buka Kita apa? buka usaha baru. Peak baking house jadi peak baking apa kayak gitu. Boleh deh. Baking Bee making. Pekalongan baking house. Kalauan baking house. PBH. PBB. Beda dong PBB. PBB apa coba? Apa sih? I lupa, tapi itu United Nations, right? PBB. Nah, ya. Oh, oke. Ada 2 PBB, ada 1 lagi. Hah, satu lagi. Lagi partai apa? Nah, buat izin bangunan. Oh, pajak bumi dan bangunan. Weh, Oh iya. emang sih paling bisnis dah, Andreas. Gue pewaris Raya Family ya. Udah ngitung-ngitung pajak rumah jadi. Jadi Raya warisan Family rumahnya paling berapa gede tuh? dikasih ke siapa? Aku lah. Nanti aku eksekusi kau. Yang warisan gue. I hire hitman. Weh, Oh, nggak gitu. boleh Andreas. Enggak, bagi 2 Hyung, bagi 2. Nanti Oh gitu. pokoknya yang kuliner ke kau semua Hyung. Kan kita Jadi udah banyak. restoran. Kita bahkan ternyata punya stasiun public transport. Namanya, sumpah aku, apa ya namanya? Coba kalian make sure ya. Ada namanya stasiun MRT namanya Raya apa ya? Tunggu Raya aku. apa tuh? Tapi gue cari deh. Bukan MRT. Raya. TJ. Transjakarta, TJ. Transjakarta. Transjakarta. Kebagusan Raya. Ada juga Cipete Raya. Banyak. Weh, bagi-bagi. Oke, kita konglomerat ya ternyata. Of course. Ngeri Kita- dah kalah Royal Family. Kita risk gak sih? Masih Royal Family. Pokoknya urusan ekonomi kita. Jadi Royal Family itu apa? Simbolis. Apa? Ya, simbolisnya. Simbolis. Kayaan ini, Cok. Kayaan Bill Gates, Cok, daripada Donald Trump. Setuju gak? Bill Gates. Yo. Bill Gates itu siapa? Bill Hah? Gates. Bill Gates. Bill Gates. Oh. Bill Gates saja, Hyung. Jadi Jobel itu ini kerajaan Inggris. Oh. Kalau ini Raya tuh ini Bill Gates-nya. Kalau Yang ngatur Nina apa? Nina. Yang buat pesawat dah, Airbus. Oke. Ya boleh deh. Terus apa lagi sih, ada apa? Damkar. Angkar. Damkar lenyap di telan bumi. Oh, udah selesai damkar. Udah. Ngomong, gak berani ngomong. Terserah netizen. Kalau Terus gue, apa lagi sih? Ada apa lagi sih? gue. Ya ada Sean. Tidur. Ah, On cam dulu. Tidur. Weh, di mana tuh? Bro. Gimana? Tidur. di mana sih, Bray? Apa? Di mana? Di tempat you udah dingin, Son. Kenapa, Bim? Di tempat you udah dingin. Udah mau masuk fall sih. So yeah, the wind is coming back. Oh. Semuanya tiba-tiba. Ya. So yeah, appropriate kayak pakai jaket. Oh iya. Bim, kalau ordering apa ini Bim? Apalagi kakaknya ribut terus. Gunung. Jadi kambing kok. Sesama ahli waris jangan ribut. Ya, sorry, Kober. Gak boleh. Koberner sekarang posisinya apa sih? Posisinya nggak tahu, diatur netizen. Boleh-boleh aja sih. Kita butuh apa nggak sih Bim? Kita butuh orang nggak Bim buat jadi pegawai? Boleh. Gini nih. Oh, Nina Airline. Nina Airline masih itu. Buset. Lu anaknya Nina Ada Airline. Gua guru les Yohan. Bukan, itu bukannya damkar ya? Damkar kan enggak, jadi ceritanya Damkar kan diisukan Karam. Jadi gue mencari rumah baru. Oh, tapi Punya tadinya anak di ya? damkar. Iya, tadinya di Damkar. Kalau Sean anaknya siapa? Atau Sean punya sendiri? Aku kesatria kalian.
Weh. Dia tuh anak buah Kaisar Adika. Satria tuh yang mana? Satria. Bukan nama orang. Jadi Kaisar Adika itu lawannya Royal Family ya? Oh, jadi ada nama kerajaan Kaisaran Adika, Hyung. Knight. Itu musuhnya ya, musuh Knight. Royal Family. Betul. Aduh, kita manjang-manjangin lore dah. Terus itu gue ngeliat kemarin apa kalian berantem ya, siapa Andreas Sean kok berantem saingan Yang berlalu biarlah berlalu. Gimana ya? Gua ikutin aja. Filter aja deh. Sekolai. Hyung. Shake it off, kocak. Oh iya. Weh, Apa tadi? ber. Ber, kau berarti Nah, ini kasih OC. Bernard, kau guru lesnya Yohan. Iya. Pantas Yohan gak lulus, Cok. Bernard major apa sih? What's your major? CS. Oh, Computer Science. Yes. Oh. Gua udah mirip Sain belum sih? Oh my god, bro. Kurang Oh my God. semangka, Cok. Lu harus makan semangka, Cok. I can see the resemblance. Aduh, oh iya bener. Aduh, nggak ada. Lain mulutnya gerak mulu, Cok. Tolongin Dit. Dit, tolongin Dit, tolongin Dit, tolongin Dit. Dit. Tolongin, Dit. Ber. Lu ke Jakarta? Ke Jakarta. Kotos Yoi. ya. Itu apa, Buat Bir? spotter. Itu kan ada itu. Buat Bika Ambon. Oh, oke. Kau Aku nggak buat- suka Bika Ambon. I suka Bika Enak Ambon. tahu Bika Ambon. Kau nggak suka orang Ambon? Ih, nggak boleh gitu loh, Syam. Wah, Emang kasih OC ada yang dari Ambon? jangan main-main kata gua. Biar panik aja dia. Gua makan. Jam berapa Cuy. Sean di sana tuh ditanya? 12. Wih, gila. Iya. Nona Iya. Ambon suka nggak? Gila. Asal ngomong tuh. 11.49. Wih. Jago juga lu, Dre. 149 sini. 10 jam dari sini. 14 jam. Itu martabak ya? Ini roti Thailand. Oh, itu yang kamu maksud tadi, Bi. Wow. Iya, Itu gue suka. itu banana and Nutella and egg and cheese. Oh, oke. Enak banget Nah, sih. bro. Gue belum makan hari ini, cuy. Wow. Makan lah, kenapa Aduh. nggak makan? Gak ada uang Belum dia. datang groceries-nya, itu kita pesan dari Walmart. Wih. Oh, jadi lu ngapain di luar sekarang? Making content, making Oh. vlog, campus store. Wow. You udah mulai kelas belum? Udah. Next week masuk minggu ketiga. Oh, damn. Yeah. Kalian juga kan, yang Korea? Udah masuk? Iya, udah masuk. Serem banget Bernard. No way. Om, Cok. Om apa ini? Om. Aduh. Yang itu. Ini Andreas Itulah pokoknya. Itu kayak Takut sama Bernard, Cok. Dia Om Rudi anjir. Apaan? Om Rudi. Om Rudi itu siapa? Rudi siapa? Ada temannya Mak Saroni. Siapa? Udah ganti filter gua. Hyung, itu kenapa jadi kami, Hyung? Karena ya suka-suka gua. Ayo berantem yuk, bacot banget nih orang. Ayo berantem yuk. Ayo. Gak boleh gitu, kalau- Andreas. Nuno ya. Nuno. Andreas berantem sama Aisyah, siapa yang menang? Iya. jujur di Yang menang Sean sih.
Oh, gak ada gua. Yaudah gue dialihkan oleh Sean aja ya Ren. Tapi bisa menang. Bisa. Just Boleh. I'll send you my bank detail. Lawan Sean, lu Boleh. lihat otot. Tapi gua merasa dengan latihan sedikit lagi bisa menang lawan. Weh. Bisa menang siapa? Tapi latihan dikit lagi ya kapan nggak tahu. Siapa? Jadi si Kendrick mau buy one panco sama Sean. Kapan hari? Oh, ayo. Oke, kalau panco aku kalah, tapi kalau boxing beda ya. Weh. Kita kan belum tarung. Belum tarung kalau itu. Kalau panco aku kalah, tapi kalau boxing aku masih kalah sama satu orang doang. Sama siapa tuh? Sean. Kalau satu orang anjir itu gara-gara beda mood doang, Cok. Emang kalian Nah, boxing kalau lu di sama mana? Sean lu mau masuk 1000 pukulan, Sean 1 pukulan ke lu terbang anjir. Nggak tahu aja kalau skill asli petinju dari apa. Kalian boxing di mana? Waktu di Jakarta pernah boxing bareng? Jakarta pernah sama Arifin. Oh. Iya, gue nggak pakai filter. Udah filter yang normal aja kita ya. Nih. Gila, gue kayak orang gila, Cok. Emang dibiarin aja. Nggak apa-apa, tadi gue nge-live di Fore diliatin orang kok, santai. Ya kan kau emang udah gila, Bel. Gitu. Yang bilang kau enggak. Aura. Gue diliatin kenapa nih anak kan ngomong sama HP. Anjir ngakak. Lucu banget. Kendrick masuk frame dong. Nih. Mas Bro kan Oh itu Kita Kendrick. Oh gue kira Sain. Kendrick, how are you bro? How are you? Good. Lagi ngerjain tugas ya? Laprak katanya laprak. Lagi nugas. Oh laprak, oke. Itu apaan Anda? panggang dong. Serem banget. Iya, harus balance. Bim, your bed itu samping sama meja ya? Bagaimana? Iya, ini meja. Oh jadi kau tinggal loncat ya dia. Iya, kok tiba-tiba udah duduk. Oh ini ya, jadi ada meja yang apa? I don't know how to explain. Tapi meja kasur. Oh iya. Boleh lihat gak bentuknya? filter dong. Gue beresin dulu. Bentar. Ya. Ada apa ya di sini, Abar? Nah, sebenarnya ini berantakan banget sih. Oke. Gak ada yang aneh-aneh kan. Ada. Pastilah. Apa ini cari gimana sih? Gimana tuh kamera? Ini. Oh, gitu. Ini 1,3 ribu orang ini kenapa nih belum tidur nih kalau boleh tahu ya? Mejanya berantakan banget. Ada banana. Pasti berantakan. Di sana bukan jam 4 ya? Korea. Iya jam 4. Ini emang kebiasaan. Gila, dan lu belum tidur. That's crazy. Belum. Dia emang begadang mulu, Kak. Gak apa-apa, tidur itu sampingan. Yang penting nge-live. Hede. Quotes of the night. Gue tabuk Quotes of the night. Di Fore. Dre. Sumpah, ini gue harus setel alarm sih kalau nggak bangun gue anjir. Udah lah, nggak usah datang, Be, nanti. Oh, iya, gue usah datang. Besok dicari Kak Iman gue langsung. Janji muta aja, Bro. For Matcha Boy. Yoi. Matcha boy. Siapa Berna yang juga suka benci-benci matcha. matcha nih? Berna suka matcha. Yoi. Siapa yang nggak Yoi. suka matcha Matcha di sini? nomor 1. Wih, Matcha nomor 1 bro. Minuman terenak tuh. Gak sih masih enak Matcha Boy. matcha. Matcha, tapi Apa- matcha bukan oh. rumput guys. Hmm? Hojicha-nya Tomoro ya? Hojicha, gue pernah nyoba Hojicha Starbucks.
Tomorrow habis terakhir kali gue coba. Bro, but Hojicha Tomorrow enak sih. Hojicha tuh ada rasa roastednya, itu yang gue suka. Aing nggak suka matchanya Tomorrow. Tomorrow tuh yang mana? Tomorrow. Yang orange sih, yang orange. Orange. Oh, yang di itu kan yang di lobbynya kan? Lobby MSCG. Benar. Oh iya, Di bawah. iya, Aing nggak suka yang itu. Did you try the Hojicha one? It's like black gitu loh. Aing belum coba. Enak. Hojicha. Ini enak ya. Jangan ngomong merek ntar ke band. Oh iya kah? Iya, korbannya kan gue ya, bener juga. Ya udah, Emang ke band? jangan nyebut merek lagi tuh. Iya. Kasian Cok, kita ke band. Gue pernah ke band gara-gara nyebut merek. Jangan. Kasian. Tomorrow. Artinya tomorrow tuh besok. Tomorrow tuh besok, guys. Tomorrow tuh besok. Ya kan kata bahasa Inggris. Indomaret. Oh iya, tomorrow. Ya, aksen gua aja. Tomorrow. I want to study Iya, tomorrow. tomorrow aksen selip dikit lah. Alfamart. Aku Alfamart, Indomaret, Tomorrow. Ya, Anda guys pengen gua jadi ngeband gitu, ke band. Enggak. Kita tantangin sistem TikToknya sini maju. Kemarin gue ke band ngomong apa ya? Ngomong Versace, gue ke band Versace. Terus gue ngomong apa lagi? Armani kemarin ke band gue. Enggak, Bim. Kita aman, Bim. Kita kan kuat. Tomorrow Starbucks. Bro. Gue lagi pakai ini Samsung sekarang, Samsung. Kau berapa kali, Bim, ke band, Bim? Sekali. Enggak, 3 kali. 3 kali Aing nggak ke band. S25 ya? Bukan, tapi Wow. Oh, S11 ya? Kenapa Aing ke band? Karena Anda Gue S8 B aja. Iya, anak underage. enggak, ya makanya yang tahun ini gacor, Pak. dibanding Gue Anda. belum lihat You? speknya dah, yang S11. Tanya Bima sumber Korea. Lu nyapa? Apa? Bim. Ditanya tuh. Lu yang underage. S11 Ultra kamu udah coba belum, Bim? Apa tuh? Samsung Tab 11 S11 Ultra. Oh, Samsung Tab. I Apple ecosystem guys. I nggak pakai Samsung. Maafkan Kendrick. Kurang Korea, Bim. Kurang Korea. Oh iya. Tapi orang Korea tuh pada sukanya Apple, boy. Oh ya. Iya. Iya. 10 udah bagus ya. S10 udah, iya S10. S10 Ultra bagus. S11 udah gacor. Mending es teh. S11 tuh bisa dijadiin ini kan. Bisa dijadiin laptop kan. Enak tuh. Apalagi pakai Dex itu. Es teh manis, es teh tawar. Kayak Word gitu Es bisa tawar, jalan. Tawar enak kan daripada manis. Ya, udah enak, Bim. Udah enak. Iya. Enak sama siapa? Anda sama teh manis, Bim. Mau sama siapa? Iya, kalau- Jangan adu domba dong. Ininya, OS-nya. Kalau dia bisa jalanin Windows, gua gasin. Gile ini. Kagak bisa lah. Biasaan nih. Idi. Sekarang kamu jadi penjaga di Saya ladang beli yang Snapdragon Memang yang biasa korek. XL atau apa itu? Laptop Windows yang pakai Snapdragon. Yang chip ini ya, Ini ya chip ARM. Snapdragon ARM. Sekarang aja beli itu daripada tab. Nggak salah. Dragona. Gua pengen beli ini, Asus yang tipis itu. Asus TV. Zenbook ini S16. Apa sih ini bahas persaingan naas dan NASA? Lagi jadi David Gates Rizal. Apa itu Lagi naas istirahat. dan NASA? Ya, sebenarnya selama lu udah pakai yang kayak Intel. Apa, Dre? Kalau Intel mah bocor. Enggak, Intel yang Intel apa sih? Intel Core bocor. Intel lama-lama lah apalagi. Apa sih Intel yang baru itu? Intel apa tuh? Oh, Bukan I see. Oke. never mind. Ryzen. Intel Core Emang kan nih. banyak ininya, Iya. tipenya. Ada per ini kan per tahun keluar. Pokoknya itu seri yang kayak Kau udah sempat tidur tadi atau belum sih? Siapa? Belum sempat tidur ya, Hio? Kayak punya gue yang Tiger Ayo, Click udah. itu, Oh, wah bocor banget. itu masih zaman lama. Yang sekarang udah oke.
Gila tuh baterainya tuh. Bocor banget Tiger Lake. 11 kan? Iya. 11 ke bawah itu Jelek kan? Adler Lake juga masih jelek. Adler Lake lumayan. Kenapa pada ngikutin gua? 13 nggak banyak rumah, 14 nggak banyak rumah. As keluar. Ini berarti semua di sini 2005 ya? Gua 2004. 2004. Aku 2006 baru. Oh 2004. 2006. Tuh. Oh 2000. Oh iya, right. Bernard, please lo bahas apa? Gue bahas spek Yung laptop. lu berapa content. Yung? 2.000 ya? Siapa? Lu 2.000 ya? Gue 2008. 2008 umur 2008 umur. Oh, pantas underage ya. Iya, Siap-siap bener. ke band ntar lagi. Enggak, dia Siap-siap ke 2008. band ntar lagi. 2008 umurnya 10 tahun, Cok. 98 dia. Enggak, gue umur 5 tahun guys. Gue lahir 2020. Anak umur 5 tahun mana, Cok? Main Ocem, Cok. 5 tahun mah mainnya Bobo, Cok, majalah. Lu nggak tahu aja ya. Punya kartun. Ada aja anak 5 tahun main OCM. Iya, ada lah. Anak gue nanti masa depan. Wah, kasihan kali. Kasihan sih. Tahu anak 5 tahun tahu-tahu Kasihan, di belakang Dre, udah parah ada banget. ini. Kasihan sih. Gak kenal Cimeong sih dia nanti Bim pas besar. Jujur. Anak Wow. Bima 5 tahun buat reaktor nuklir nggak kaget gue. Ada pressure 5 tahun harus bisa okem. 5 Boleh. tahun harus bisa apa dah. Launa kan udah gue introduce ke Okem. Tahu nggak? Kasihan sih. Really? Kasihan sih. You made her touch the book? Ya, she touched Oh the- iya benar. Oh iya benar. Launa penting. Mason Gerrard biar bisa maju. Biar Mason Garrett bisa maju. Biar bisa ngalahin yang kayak tadi ada yang fake. Aduh, penerus usaha mama harus bisa okem. Boleh, boleh. Nah, tergabung sekte Bim. Sekte Okem. Bagus. Organic chemistry. Tidur. Gak mau. Guys, gue cabut. Ada aja Bre. Kenal lagi lu nanti versi ini band gua. Bye bye, Sean. Bagus ya. Gue cabut dulu ya. Bye. Thank you for joining. Sini kita tantang lagi TikToknya ya. Mana. Sebutkan merek. Jangan dikejar. Ntar gue ganti filter dulu. Ini kenapa filter orang lari semua ya? Karena kita lagi lari dari reality. Wih. Asbim kena pukul. Emang bisa kena beneran ya? Gak tahu, aku belum pernah kena main Yung. Yang lihat ikutan capek. Jangan gitu Ber, nanti lu nggak bisa live. Ada alasan gua buat gua menutup TikTok gua. Yang ngeband udah tidur. Sini maju Coca-Cola, Sprite, Fanta, Pepsi. Andreas udah tidur. Dia tidur dengan mata terbuka. Sempet kaget gua ada jump scare pojok kanan. Nanti live di Shopee kayak Andreas. Enggak guys, gua nggak live di Shopee guys, ntar guys. Gua live di ini, di apa lagi platform yang bisa nge-live sampai jualan ya? Nggak ada ya? Lazada ada live nggak? Nggak ada ya? Belum pernah nyoba. Tokped. Serem banget, Dre. Kayak Conjuring gak? You udah nonton kan Conjuring? Conjuring 4. Yang terbaru. Yang ada ini mirrornya muter-muter. Iya, Kayak iya. helikopter. Itu kocak banget, gua ketawa anjir. Udah nonton, Bernard. Udah. Itu lucu. Itu pas mirrornya muter-muter di kepala gua helikopter. Makanya, lucu banget. Itu semua nggak jelas banget, wah. Itu kayak demonnya di Iya makanya.
Terus tiba-tiba kayak mereka cuman apa naruh their hands on the Nah, mirror terus tiba-tiba iya pecah. cuma taruh tangan 3 Kayak nggak terus jelas. pecah mirrornya. Mirip kayak apa ya, Insidious 5 menurut gua, sama konsepnya. Insidious 5 emang ada? Yang ini Red Door. Ayo udah lupa sih. Kalau nggak salah itu apa ya, lukisannya dicat terus kalah hantunya. Lah, Ya konsepnya sama lah. Satu megang cermin, satu ngecat lukisan. Jadi kalian ini eventnya di mana sih? Di Grand Sahid, yang seberang kantor ruang guru. Oh. Ada hotel namanya Grand Sahid. Di ini, seberang deket-deket ini. Tahu Da Vinci nggak? Tahu. Sebelah Da Vinci itu ada hotel namanya Grand Sahid. Oh, Grand Hotel itu ya? Bener gak sih? Grand Sahid. Grand Side. Oke. Besok ada acara scooters. Hari ini acara scooters, anjir. Kendrick tidur Ya kan? tidur yuk. Kendrick tidur. Tidur Andreas nih kemana nih? Tes 1 2 3 tes. oi. Gebrakan apa nih Andreas? Tadi aku WA aku full nggak bisa buka WA tadi. Azab admin sebut-sebut brand bangun kesiangan. Kalau kita bangun kesiangan yang panik orang scooters. Mending kita nge-live sambil tidur sambil nge-live. Ngorok siapa? Iya, dipantau Kak Iman gak ya? Waduh. Emang ada Kaiman? Gak tahu. Kak Iman. Aduh, kalau ada Kak Iman selesai gak? Kagak lah, emang Kaiman datang ke acaranya? Kemarin ya. Nggak Kak Iman. Ini bukan Bernard, ini AI-nya Bernard ini. Bernardnya udah tidur di kamar sebelah. Jadi you sama Keiko sama siapa lagi? Satya. Keiko, Satya, David Go tuh kemarin. Yang hari ini tuh gue sama Kendrick. Begitu. Yuk tidur yuk, ntar ya. Gak mau tidur. Ada username namanya Kevin's Wife. Dia manggil Kendrick. Kevin's wife. Ya ampun. Ada Kevin's Wife. Halo Kak Iman nih, anaknya belum bobo. Enggak, udah bobo Bernard. Ini bukan Bernard, ini AI-nya Bernard ini. Andreas pura-pura tidur. Iya nih Andreas pura-pura tidur. Ini dia beneran tidur ya? Woi bang. Astagfirullahaladzim. Nina bobo. Ditinggal ngorok. Iya, udah bentar lagi gue cabut dah. Enjoy live-nya sampai pagi. Ya udah gue tinggal nonton lah. Bacain dongeng apa? Jobel Daci. Biar nyala aja Min, aman aja. Yaudah, gue live dulu ya, bye-bye. Selamat tidur kalian berdua, live sampai pagi.
Hmm.